السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ambe Allah Ta'ala tando ka wale nyuman don ambe sheria ka foma wara shite fona bara Allah Ta'ala la ka klaka sheria ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala ka chidendo miye chila se ka dana ya dafa ka kuno nje yake amantouye kishini nema ni barka baye ani mogo fonfemana tuga ko Allah Ta'ala kele nyini kan foka se don labama amba nyine ala fa tabaraka wa ta'ala akan islam bela jilen fara ulukan allahumma amin. Allah ta'ala ko amma qur'ana kono shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ko ramadan kalumi ni qur'ana jigina alede kono. Allahu akbar. Ika donc a fo ramadan min flenye alede ye kalo kelemi ni Allah ta'ala ya ta togoma Qur'ane ba bela jelen kono nala wani aya bayin kono kabo suratul Baqara kono anye bala kafo aya ni Qur'ane associé nyogona kafo Ramadan kalomi ni Qur'ana jigina alede kono. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ola ne balmakew ani ne balmamsow shun koni bara yemi wajibiyara anka ni kalo bayin kono o koka kalo in nafla ube ni odoye nafla seliuye ni odoye Qur'ane kalanye ni odoye nafakati uye fi sabilillah bi baro be minka telia kononala odeye Qur'ane nafa chogo minna al-islame kranka siri Allah Ta'ala ka kitabu bayina akanyene ya rebela jelen kononala keren la Ramadan kalo konona la ne balmakew an ne balmamso ka donc a fo Qur'ana de ye Allah Ta'ala ka kuma kanye Qur'ana de ye Allah Ta'ala ka kitabu ye Qur'ana de ye Allah Ta'ala ka gracie al-fadl Qur'ana de ye Allah Ta'ala ka hinaya ar-rahma Qur'ana min flenye e ka donc a fo Allah Ta'ala ka noro de do aye noro kitabu min blakana walasa ka limania jon bo dibila katrani uye o noro ima nebalma kew ani nebalma muso o hukmu konona la alhamdulillah amba donc a fo tafsiru beke almami chama fe misri kono ani association ka kontola ado beke media sociaux konona la vraiment abenyini islam bela jelen fe iki siri Allah tabaraka wa ta'ala ka kuma kana ika la nyini ka se ka profiter ni o tafsiri nunye mais akana dan o drama era ka ke Qur'anai kalam bagaye Qur'anai min flaniye normalement a kalani yere ika donc a fo o de ye ka kalan arabu kana ni tadabburiye ni mirili ani tashiliye o de ye a kalan ko nyuman yere ka kalan kanna ajigina kamina wa kamiri ani katashi ni akroye la Allahu akbar mogo fan fe koni mana Allah Ta'ala ka kuma kan kala halina ya soro ika donc a fo a hakli a janfat mado ala kirayan kala sallallahu alaihi wasallam ka fo ni Qur'ane kala a harfu kelen o kelen o koroko Qur'ane lettre kelen o kelen ika don ka fo Allahu akbar o ye nyuman de ye wa obesara Allahu akbar ashigoro matan kabo Allah tabaraka wa ta'ala aka funi siriyala o koka ni mo min ben ka fo aleti se ka Qur'ane kalan arabu kana sigata la ka fo abenye o tigila mo ka Allah ta'ala ka kuma ka lame akalan baga nyuman fe bibi na ibetra soro anga application chaman be Allahu akbar ni don bagaba o Qur'ane kala nyuman uluka
kuranɛ dafalenw bɛ a kɔnɔ i k'i jija o lamɛnli la ka objectifu di i yɛrɛ ma k'a fɔ nin sunkaloba in kɔnɔ fo ne ka se ka Alahu Taala ka kumakan bɛɛ lajɛlen lamɛn. O ye baara ye baara min na y'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ. I kɛra i ka mobili de kɔnɔ walima i kɛra i ka salon de kɔnɔ i b'i ka cuisine de kɔnɔ tobili la i kɔni ka wagati di i yɛrɛ ma ka opportunité di i yɛrɛ ma i ka se ka Alahu Taala ka kumakan ba in k'a lamɛn. Donc ka fara tafsiriw kan ka fara i yɛrɛ ka kuranɛ kalanni kan arabukan na n'i bɛ se. O fana kɔ kan ni mɔgɔ min a tɔgɔ ye di ale bɛ se ka kuranɛ kalan français de la ou bien anglais fana la o fana ye baara ɲuman ye o siga t'a la k'a fɔ a tigi bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ Alahu Taala a ka kitabuba in kɔnɔ ne balimakɛw ani ne balimamusow. Nka i komi an ka darisu kɔrɔ dɔ delila ka bɔ a kan vraiment a bɛ ɲɛ kosɛbɛ. Silamɛ kelen o kelen qui est capable a ka jija ka résolution ferme ta k'a fɔ fo ne de ka se ka Alahu Taala ka kumakan kalan dans sa langue de révélation, c'est-à-dire arabukan na ne balimakɛw ani ne balimamuso. Donc k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ de ye kitabu ye kitabu min kan ka kalan an limaniyalen kɔ a la ka da Alahu Taala ka kumakan dafalen bɛɛ lajɛlen na du début à la fin. Fɛn o fɛn fɔra kuranɛ kɔnɔ ka da o bɛɛ la wa i kana siga a kelen na. A bɛ fɔ o ma ko limaniya. Alahu Taala ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Ko limaniya jɔnw ani Alahu Taala ka ciden walima ko kira sallallahu alaihi wasallam ani mu'minun limaniyara kitabu de la kuranɛ de la min jiginna ka na ciden ma ka bɔ a ma yɔrɔ la alayhi afdalu salatu wassalam. Donc an limaniyalen kɔ kitabu in na il faut que an ka kuranɛ in kalan ka kuranɛ in ka durusi la mémorisation ka kuranɛ in ka a méditer afala yatadabbaruna al-Qur'an ka miiri ka taasi nin kuranɛ ba in ye. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ko le meilleur parmi vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné à autrui. Aw la sɔn hɛrɛ ma o de ye mɔgɔ min n'a ye Alahu Taala ka kumakan kalan k'a dɔn ka tila ale yɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛw lakalan a la. Allahu akbar. Donc ale kuranɛ in a ka kan an k'a ɲini k'a dɔn ka tila k'a lase mɔgɔ wɛrɛ fana ma ne balimakɛw ani ne balimamuso. Ka tila tuguni surtout ka kuranɛ in baara ni kuranɛ ko an ka dan yɔrɔ min na k'an jija ka dan ye. Ni kuranɛ ko an ka balo cogo min na an ka balo ten. Ni kuranɛ ko an ka min kɛ cogo min na ka a laɲini ka jija kɛ k'an cɛsiri ka se ka don o da fɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso. Nin de ye baaraw ye baara minnu bɛ ɲini an fɛ Alahu Taala ka kitabu ko in na. Ka dɔn k'a fɔ kitabu de don vraiment silamɛ ka bonya de bɛ yen ka taga a kitabu in ma sabu a b'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ka kumakanw de conservelen don Allahu akbar mushafu in kɔnɔna la. Wala Alahu Taala ko hali n'an bɛna kuranɛ in kalan ko an ka tanga ɲini ale Alahu Taala fɛ ka bɔ shetanɛ tɔɔrɔ ma. Allahu akbar. O kɔ kan kuranɛ ba in filɛ nin ye ni an bɛna mushafu ta k'a kalan a k'a sɔrɔ idéalement an bɛ état de pureté rituelle la an sanuyalen fana don ne balimakɛw ani ne balimamuso. K'a dɔn k'a fɔ kuranɛ min filɛ nin ye Alahu Taala ka kumakan de don wa n'a bɛ ka kalan tuma min na Alahu Taala ko an k'an mantun ka kuranɛ in lamɛn. Donc an kana kɛ ko anw distrait la ka bɔ Alahu Taala ka kumakan ma. Nin bɛɛ lajɛlen b'a jira an na k'a fɔ Allahu akbar nin ye kitabuba de ye kitabu min ni an danbaga ma ka kumakan de don tabaraka wa ta'ala. K'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min i ye kuranɛ in durusi i ye min durusi i dusukun kɔnɔ e kɛra o gardien de ye. Allahu akbar. Kɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ba in filɛ nin ye wallahi a copie écrilen fɛn o fɛn bɛ an bolo dugukolo in sanfɛ hali n'i ye mushafu bɛɛ jeni Allahu akbar kuranɛ bɛ an cɛma a bɛ limaniya jɔnw dusukun kɔnɔ. Ni o fɔra e ɲɛna e yɛrɛ kan k'a fɔ a il faut que ne k'an jija ka dɔ fara an ka kuranɛ dɔn ta kan ne yɛrɛ ka kɛ kuranɛ gardien ye. Allahu akbar. Ka dɔn k'a fɔ kuranɛ de ye fɛn min bɛ an bolo diɲɛ in kɔnɔ nka ka taga sɔrɔ danfɛn tɛ a kelen de tɛ danfɛn ye sabu Alahu Taala ka kumakan de don. Allahu akbar. K'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka kuranɛ in labɔ diɲɛ in kɔnɔ non seulement a copie papier fɛn o fɛn bɛ yen il faut que i k'o bɛɛ jeni
te dan o ma dɛ a ye silamɛ fɛn o fɛn fana bɛ yen ni kuranɛ dɔ bɛ a kɔnɔ a dusukun na ka o silamɛ fana bɛɛ lajɛlen faga. Allahu akbar, pour dire que kuranɛ in Allahu Ta'ala ka kumakan lajigilen don wa a bɛ an cɛma de, a bɛ an bolo wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'an dusukun de kɔnɔ. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka haditha la tuguni ko ni nin kitabun ye Allahu Ta'ala bɛna dɔw kɔrɔtan ka tila ka dɔw la kuma soli. Allahu akbar. Imma kuranɛ ka kɛ e ye seere ye ani dalu ye, walima kuranɛ ka kɛ seere ye e kan ani ka kɛ dalu ye e kan. An b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Ala ka kuranɛ kɛ an ye seere de ye, Ala ka kɛ an ye dalu ye, Ala kana kɛ an kan seere ye, Ala kana kɛ an kan dalu ye. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, Allahu tabaraka wa ta'ala a ka kumakan ba in an k'an siri a la. A jiginna kalo min kɔnɔ an bɛ o kaloba in de kɔnɔ ni o ye Ramadan kalo ye. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko lahara don fɛn fila fana bɛ minnu bɛ surunali don ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka yafa ɲini Allahu Ta'ala fɛ a don kɛw ye. A ko i ka sun yɛrɛ bɛ a ɲini Ala fɛ ko Ala ne b'a ɲini fɛ i ka yafa ma ka d'a kan ne de y'a bali ka dumuni kɛ Ramadan kalo journéew kɔnɔna la ani ka mini kɛ. Allahu akbar. I ka kuranɛ kalan sa, i y'ale min kalan i ka nafilaw cɛma k'i ka kuranɛ yɛrɛ fana bɛna fɔ n tigɛ Ala ne bɛ intercession kɛ a ye k'a ɲini i fɛ i ka yafa ma ka d'a kan ne de kun fana b'a bali ka sunɔgɔ Allahu akbar Ramadan kalo su kɔnɔna la. O kɔrɔ ko tile kɔnɔna la a kun bɛ sunna wa su kɔnɔna la a kun bɛ nafila seli la ka kuranɛ kalan. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, ola an b'a fɔ Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهدى ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تترك لنا ذنبا في شهرنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته يا رب العالمين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.